Halo saudara, dari Washington DC, saya Helmi Yohannes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan Presiden Donald Trump mengumumkan rencananya untuk menerapkan tarif baru yang sangat besar pada produk susu dan kayu dari Kanada. Kepada wartawan Jumat lalu, Presiden Trump mengatakan tarif baru ini bisa langsung dimulai ataupun pada Senin atau Selasa ini. Dan ia mengancam akan menerapkan tarif timbal balik terhadap kayu dan produk susu Kanada. Menurut Trump, ini karena Kanada menerapkan pajak hingga 250% terhadap kayu dan produk susu Amerika guna melindungi industri dalam negerinya. Menurut Asosiasi Pembangun Rumah Amerika, tarif impor pada kayu balok itu bisa menghantam industri pembangunan rumah di Amerika. Karena tarif 25% saja pada kayu Kanada bisa mengakibatkan kenaikan biaya pembangunan rumah tinggal tunggal di Amerika hingga $10.000 atau sekitar 160 juta rupiah. Sebelumnya, Selasa lalu Trump menerapkan tarif 25% pada serangkaian produk dari Kanada dan Meksiko. Tapi sehari kemudian memberikan penundaan selama sebulan. Menurut pelaku usaha, ancaman tarif ini menyulitkan bisnis mereka dan membawa ketidakpastian. Dan mereka mengantisipasinya dalam beberapa pekan ke depan karena Presiden Trump bertekad mengenakan tarif pada sejumlah besar mitra dagang Amerika mulai 2 April. Saudara, sejumlah kota di Amerika Serikat mendapat sorotan karena menetapkan status sebagai kota suaka yang memungkinkan mereka membatasi kerjasama antara penegak hukum lokal dengan otoritas imigrasi federal Amerika yang melakukan deportasi massal. Salah satu kota suaka itu adalah kota Chicago di negara bagian Illinois. Para wali kota dari Chicago, Denver, New York, dan Boston menjawab pertanyaan tentang kebijakan mereka sebagai kota suaka bagi para imigran dalam dengar pendapat Kongres di Washington DC baru-baru ini. It is federal law to turn over those illegal criminals to ICE, and we have heard reports, and many of you have said publicly that you are going to obstruct that. That is against the law, and we're going to hear more about that today. Dalam pernyataan pembukanya di hadapan Komite DPR AS untuk Pengawasan dan Reformasi Pemerintah, Wali Kota Chicago dari Partai Demokrat Brandon Johnson membela kebijakan kotanya. Chicago's welcoming city ordinance and our other laws and policies do not lead to more crime. They do not prevent cooperation with federal law enforcement on criminal matters, and we do not harbor criminals. We arrest them. Negara bagian Illinois, tempat Chicago berlokasi, memberlakukan undang-undang serupa pada tahun 2017 dengan dukungan bipartisan. Sanctuary cities are sanctuary for criminals. Tom Homan adalah pejabat Gedung Putih yang bertanggung jawab atas upaya penegakan imigrasi pemerintah federal. So, we're going to hold sanctuary cities accountable. We're going to take them on it and we'll take them to court. The phrase sanctuary city signals that the facilities are not going to go out of their way to assist ICE, but it doesn't state that they're going to obstruct the efforts of ICE. Jacqueline Stevens adalah direktur pendiri Klinik Penelitian Deportasi di Universitas Northwestern. Stevens mengatakan upaya sebelumnya untuk menantang kebijakan kota suaka secara hukum telah gagal. Beberapa anggota Dewan Kota Chicago mencoba mengubah Undang-Undang Kota Suaka pada tahun 2023 setelah lonjakan migran membebani layanan publik Chicago. Namun Dewan menolak perubahan tersebut pada bulan Januari. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Beralih ke penelitian baru yang menunjukkan populasi kupu-kupu di Amerika Serikat mengalami penurunan tajam akibat berbagai faktor, mulai dari penggunaan pestisida hingga perubahan iklim. Kupu-kupu raja atau monark yang berwarna khas oranye dan hitam kini hanya berjumlah sekitar 10.000 kupu-kupu, turun dari 1 juta lebih pada tahun 1990-an. Dalam 2 dekade, populasi kupu-kupu di Amerika Serikat turun tajam sekitar 22%. We've lost about 1 out of every 5 butterflies from 2000 to 2020, which is a massive reduction in abundance over just such a short time period. So if you imagine you went out to go watch butterflies in 2000 and you saw 100, and you went back to the same site in 2020, you'd probably only see 80 individuals. Berkurangnya populasi kupu-kupu tak hanya memukul keragaman hayati, tapi memiliki dampak ekonomi pada manusia. Butterflies were responsible in Texas for about $80 million of cotton pollination per year.
That's just in Texas. So add that up across the world, and it's a significant amount of money. And so the bottom line is, butterflies, they're still not as important as bees, but they are important. Menurut peneliti yang terlibat riset kupu-kupu ini, belum terlambat untuk membalikan tren risiko kepunahan. There's a lot of work on how habitat restoration and habitat management can really improve the outcomes for individual populations. And so, this study is national in scale. But when you kind of zoom in and look at individual populations, they generally are doing much better when when the habitats are being restored. Peneliti memperkirakan ada 650 lebih spesies kupu-kupu di Amerika Serikat. Hanya 554 spesies bisa dipantau pergerakannya. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok truk penjual makanan Flavor Hive di Alexandria, Virginia yang menjadi viral di media sosial karena menawarkan menu halal dengan konsep unik, yakni pembeli membawa sendiri sekantong keripik yang akan diisi dengan pilihan makanan yang mereka inginkan. Konsep makanan dalam kantong keripik ini kini juga diikuti di beberapa negara lainnya. Inilah Flavor Hive, food truck halal di Alexandria, Virginia, yang menawarkan menu fusion dengan memadukan beragam kuliner. Walau baru beroperasi setahun yang lalu, food truck ini menjadi viral karena konsepnya yang unik. It's called like the walking taco, and that concept has been around for a while. Well, what if we made people bring their own bag and they get to customize how they want their meal to be? Maka lahirlah Bring Your Own Bag atau BYOB. Pembeli datang dengan membawa sekantong keripik atau chips yang lantas diisi pilihan daging, salad dan saus dengan harga yang ramah di kantong. Today I got some spicy sweet chili Doritos. I also got gyro along with all the veggies and white and green sauce. The hype is all over Instagram, Facebook. We see a lot of videos and good reviews about it. So it's wonderful to see a lot of Muslim persons are coming forward with their halal businesses and communities supporting them. So with the help of community, I think it's wonderful we see halal businesses growing up. Kepopuleran Flavor Hive lantas membuat konsep Bring Your Own Bag ini ditiru. Here's the problem. They're just putting anything in the bag. You can't put anything in the bag. There's a specific types of ingredients that you can put in the bag. And I think we figured it out with our the type of proteins we use, the sauce that we have. It's not too cheesy, it's not heavy with mayonnaise, it's none of that stuff. People think the white sauce is mayonnaise. It's not mayonnaise. It's a special sauce we make in-house that gives the right balance to everything. It brings it together. But people in Indonesia, Egypt, Pakistan, they're just putting anything in the bag. Dan selama Ramadan, untuk mengantisipasi membanjirnya pembeli, Flavor Hive pun menyiapkan 5 food trucknya. Dari Alexandria, Virginia, tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Helby Yohanes dan tim VOA.